1978 मसीहा पर 2026 रे महाप्रभुंकर रत्न भंडार गणति मणति कार्य पूर्णांग हब जहां नहीं उत्कंठा बढ़ी जाइछि। केवल जगन्नाथ प्रेमी भक्तों मनरे नुह समस्त बुद्धिजीवी एवं मठ मठाधीश एवं सेवक मानक मनरे आम सहित अछंती राधावल्लभ मठर महंत महाराज रामकृष्ण दास महाराज अछंती तांको मनरे केते उत्कंठा रही कारण पूर्वतन परिचालना कमिटी सदस्य हिसाब से बेस गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे मध्य तांकर भूमिका रही। आम बुलेटिन को स्वागत करी केते मन भितर उत्कंठा रत्न भंडार समस्त रत्न अलंकार गणति मणति आज कार्य पूर्णांग कराजिबो एवं 25 तारीख सकाळ माने 12:09 रे से महेंद्र बेला आरंभ हम 1:45 भितर। महाप्रभु होउचंती प्रकृत रे रत्न विभूषण रे मंडित हेले से आनंद होन तेणु से समस्त प्रकार रत्न एवं सुवर्ण अलंकार रे मंडित करने पूर्व राजा माने राजा समय आम तांकर अलंकार सब स्थापित एवं तापाई श्रीमंदिर मध्य गोटे स्थापित कर रखापी अलंकार माने गोटे रत्न भंडार गृह रही। तेणु विगत दिन में आप देखिए 18 थर श्रीमंदिर को आक्रमण हो विभिन्न समय प्राय 6ष्ठ शताब्दी 16श शताब्दी पर्यंत प्राय 18 थर श्रीमंदिर उपर आक्रमण होती जहाँफल कि समस्त रत्न भंडार प्रायतः रत्न बहुत चली जाइछला किंतु 16श शताब्दी पर आउ रत्न भंडार उपर आक्रमण होना श्रीमंदिर उपर जहाँ रही जाइछि एवं परवर्ती राजा माने जहाँ को स्थापित एपर्यंत अक्षत अवस्था रखिंट ताहा ही वर्तमान दृश्यमान आम देखुचे। 16श शताब्दी रे केउ गजपति बा केउ महाराज सुवर्ण अलंकार दान देइथिले महाप्रभु उद्देश्य रे समर्पण करथिले जहाँ आज भी सुरक्षित रही। सेतबेले आमर राजा कपिलेन्द्र देव समय रे वर्तमान विशेष भाव से माने रत्न गुड़िक महाप्रभु सुरक्षित कराखाइला एवं तापर परवर्ती समय अन्य राजा माने जो देश विदेश आक्रमण जाई युद्ध करुले युद्ध जहाँ पाउले निजे गोटे सेवकर भूमिका नहीं निजर किसी नहीं सब हूँ महाप्रभुंर विवेचना कर रत्न भंडार रे आनी स्थापित करुले भगवान को शोभा दौले से इतिहास कहे कपिलेन्द्र देव 16 गोटी हस्ती पिठी रे महण महण सुवर्ण अलंकार आनी किंतु एबे तो सेतिकी सुवर्ण अलंकार देखिया को मिलू ना। वास्तविक तापरे आमे राजा समय से तेणु राजा मान समय तापरे केतबेले से खोली केतबेले व्यवहार कर प्रायतः से माने व्यवहार करुले तेणु आम से इतिहास आम पाइपर ना जी रत्न भंडार आम 1978 मसीह थे आम सर्वे करथिले तार रिपोर्ट अच्छी तेणु आज दीर्घ दिन पर 2026 मसीहा मार्च मास 25 तारिख रे पुणी एक रत्न भंडार गणति मणितर एक सुजोग महाप्रभु देइचंती। तेणु आम आशा करिया महाप्रभु को प्रार्थना करिबा जे 78 मसीहार रिपोर्ट सहित वर्तमान रिपोर्ट सामिल हो एवं जहाँफल जो रत्न भंडार गुड़िक रत्न भंडार को शोभा दौला जो रत्न गुड़िक आज अक्षत अवस्था आम माने से लिस्ट भितर पाऊ ताही आमर समस्त बांछा एवं कामना। एसओपी तो प्रस्तुत करा जाइछि सुवर्ण अलंकार को हलदिया भेलवेट कपड़ा रे आच्छादित करा जिवो एवं रौप्य अलंकार को धड़ा भेलवेट कपड़ा रे एवं जेमोलॉजिस्ट द्वारा जोटा चिन्हट होइतिबो हीरा नीला मोती माणिक्य तार ओजन करा जिवो जदि बा मूल्यांकनटा सामना को आसीबो नाही एसब गुड़िक करा जिबा पई जो निष्पत्ति निया जाइछि एसओपी करा जाइछि ताकू नहीं आपण केते आश्वस्ति अछंती नहीं जहाँ जो दायित्व आम श्रीमंदिर परिचालना कमिटी राज्य सरकार ये सब गुड़ गुरु दायित्व बर्तमान एक संवेदनशील जिनिस आपको जेपरी भाव ठीक भाव किपरि भाव रत्न गुड़िक गणति मणति हेब एवं रत्न चिन्हिबा लोक से भाव दक्ष बणिया को आनी चिन्हट कर आवश्यकता रही एवं रिजर्व बैंक जो माने प्रतिनिधि आसवे से उपस्थित रही दरकार एवं ता सहित आमर सेवक माने जो माने अलंकार पिंधौचंती से अवगत हेबा दरकार जे प्रकृत रत्न कौन 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 रही ता सहित श्रीमंदिर परिचालना कमिटी मेंबर एवं
ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 78 ମସିହାରେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ସୁନାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦୁଆରକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସେଟ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆବେଦନ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଥିଲାବେଳେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁକୁଟରୁ କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଭୟ ରହୁଛି ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ବିଭୂଷଣ ବିମଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ନିରାଶ ନ ହୁଅନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ନା ନାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ? ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବେଦନ କରିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସୁନା କିଛି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଭଲ ତାହେଲେ ସେଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ନ ମିଳିପାରିଲା ତାହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ତ ନିହାତି ବାହାର କରିକି ତା ସହ ମିଶେଇକି ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତିଆରି କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କଲାବେଳକୁ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିବ ତାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ ବୋଲି ଏତେ ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରୂପା କବାଟ ପାଇଁ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସୁନାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦାନ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥାପି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇ କିଛି ରତ୍ନ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଉ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ 5 ଥର ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 4 ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ରଥାରୂଢ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। କାରଣ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କିରୀଟ କୁହନ୍ତୁ, ତ୍ରିଭୁଜ କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀପହର କୁହନ୍ତୁ, ବାହାଡ଼ାମାଳି, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାନ କୁଣ୍ଡଳ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରାଯାଉ ଯେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି କରାଯାଇଛି ସେ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ଏବଂ ଶେଷରେ ମଣତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।